तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी 6 दिसंबर को कोलकाता में संहति दिवस के अवसर पर सभी को एकत्र होने का निर्देश दिया है और कहा जा रहा है कि इसी को केंद्र में रखकर कल बिष्णुपुर संगठनात्मक जिले के बड़जोड़ा ब्लॉक अंतर्गत हाट आसुड़िया क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक तैयारी बैठक का आयोजन किया गया एवं इस बैठक में तृणमूल के विधायक से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के शीर्ष नेता भी उपस्थित थे। वहीं इस तैयारी बैठक में खुले मंच से भाषण देते समय बिष्णुपुर संगठनात्मक जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवनाथ बावरी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिष्णुपुर के बीजेपी सांसद सौमित्र खां का नाम लिए बिना सांसद को कहीं भी देखे जाने पर उन्हें घेरने की बात कही है। लेकिन तृणमूल युवा अध्यक्ष की इस टिप्पणी के सार्वजनिक होते ही विपक्षी भाजपा भी मैदान में उतर आई है एवं बड़जोड़ा पंचायत में विपक्ष के नेता गोविंद घोष ने पलटवार करते हुए अपनी बातें रखी। इस घटना को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में विधानसभा चुनाव का वर्ष करीब आते ही बांकुड़ा के बिष्णुपुर संगठनात्मक जिले में राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से गर्मा गई है। দেখুন, যাদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছে সেই ভোটারদেরকে বলছে আইয়ে বাদ দিয়ে দেবে এবং 100 দিনের কাজের টাকা বা গরিব মানুষের বাড়ির ছাদ, রাস্তার টাকা, জল মিশন প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে রেখেছে। গরিব মানুষ আজকে আমরা দেখছি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদের বাড়ি নেই, মাটির উপর ছাদ নেই, তারা কি করবে? তারা তো তাদেরকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, ঘেরাও করবে না তো কি করবে? দেখুন, প্রথমে বলি, লাল চুল কানে দুল, তার নাম যুবা তৃণমূল। অতএব এই কানে দুল সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের কথা কি বললো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু তাকে একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের সাংসদ যে কাজ করেছে এলাকায়, আজ বিষ্ণুপুর লোকসভাতে আজকে পিছিয়ে পড়া মানুষ জয়রামবাটি কামারপুকুর যে রেল লাইন, আজকে সারা দেখুন পুরুলিয়া থেকে যে ট্রেন আজকে মোসাগ্রাম হয়ে কলকাতায় হাওড়া যাচ্ছে, এই যে কাজগুলি এইগুলি আমাদের সাংসদ দিল্লি থেকে এনে করেছেন। এমপি এর আগে অনেক ছিল, আমরা দেখেছি। আর একটা অপদার্থ এমপি আছে, 2024-এ তিনি জিতেছিলেন সাধারণ মানুষের ভোট নিয়ে, এলাকায় খোঁজ খবর রাখেনি, এলাকায় উন্নয়ন করেনি। অপদার্থ এমপিকে যখন এদিকে পেরিয়ে যাবে আপনারা ঘেরাও করবেন। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীদেরকে আমি উদ্দেশ্য করে বলছি, এমপিকে ঘেরাও করুন, উত্তর দিতে হবে। উন্নয়ন কখন হবে? 100 দিনের কাজের টাকা কখন পাবো? আবাসের টাকা কখন পাবো? রেশনের খাদ্য কখন পাবো? উত্তর যদি না পান আপনারা ঘেরা করে তাকে জবাব দেওয়া না পর্যন্ত ছাড়বেন না। এমপি হয়ে माटे घाटे घूरे ना घूरे चार चाका। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।